إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لا نوسيون ديال بريكابلاج. إذا قبل ما نشوفوا هاد لا نوسيون ديال بريكابلاج غادي نهضروا بعدا على لو كابلاج دان ايموبل. دونك لو كابلاج ديال واحد ليموبل تيدار اون دو بارتي. دونك كاين لو كابلاج ديال لو كورون فور، c'est-à-dire لو كابلاج الكتريك ديال لي بريز الكتريك، ولا تنسميوه لو كابلاج اكتيف. ابري عندنا لو كابلاج دو كورون فيبل، هو لو كابلاج انفورماتيك ديال لي بريز ريزو اللي كنا هضرنا عليهم، ولا لو كابلاج تسميه لو كابلاج باسيف. دونك بطبيعه الحال كاين دوطخ تيب دو كابلاج، مثلا الكابلاج ديال لانسوندي، الكابلاج ديال فيديو سيرفيونس اكسيتيرا. حنا غادي نقتصروا على لو كابلاج دو كورون فيبل. اذا غادي نبداو بلو كابلاج ديال لو كورون فيبل. اذا كما شفنا في واحد الفيديو سابق هضرنا على لا كونفيرجونس ديال لي ريزو. إذن في هاد لا نوسيون ديال لا كونفيرجونس كنا قلنا بأن لو كابلاج ديال كورون فaible permet de transporter soit la voix, c'est-à-dire la téléphonie sur IP, soit les données, c'est-à-dire les réseaux locaux informatiques, soit de la vidéo, c'est-à-dire par exemple la vidéoconférence et le téléviseur sur IP. إذن on parle de câblage VDI, c'est-à-dire voix, données et images. إذن كما قلنا sur le même support ou sur le même câble, on peut transférer soit de la voix, soit des données, soit des images. إذن بالنسبة la définition ديال le pré-câblage, pré-câbler un immeuble consiste à poser en tout point de celui-ci un réseau de conducteurs et de connecteurs suffisants. On se trouve là de suffisant afin de pouvoir relier deux points quelconques de cet immeuble par n'importe quel type de réseau, c'est-à-dire soit des voix, soit des données, soit des images, indépendamment du nombre d'utilisateurs. Il faut différencier l'appellation de pré-câblage de l'appellation du système de câblage. Donc le pré-câblage, c'est un concept de câblage qui permet d'éviter les extensions futures au fur et à mesure des besoins panneaux de brassage. Donc le panneau de brassage ou le coffret de brassage هو اللي غيخلينا باش نيفيتيو هاد les extensions futures. بالنسبة le système de câblage, c'est une solution ou un produit de câblage, c'est-à-dire le tirage ديال الكابلاج. Donc شنو هو l'avantage ديال pré-câblage? Donc l'avantage c'est que le pré-câblage est reconfigurable, c'est-à-dire une modification topologique des réseaux sans modification structurelle de câblage. إذن باش نشرحوا هاد لا بارتي غادي نتصوروا بأن عندنا واحد لا بريز سنترال ديال RG45 وعندنا un poste informatique ولا une imprimante ولا عندنا de la téléphonie ولا de vidéoconférence. غادي ندوزو بالميم prise de câblage اللي هو la prise RG45. Donc au niveau des normes de câblage ou de pré-câblage, il faut savoir qu'il existe plusieurs types ou là plusieurs normes. Donc les normes nous permettent de réaliser un câblage correctement dimensionné, performant et indépendant des équipements actifs installés. Il permet également de conserver les garanties constructeurs. إذن كاينين 3 normes. كاينين les normes US اللي فيهم EIA et TIA 568. كاينه la TSB 36, la TSB 40, la TSB 53 et la TSB 67.
كاينين ايضا لي نورم انترناسيونال اللي فيهم ايزو ولا اي او سي 11801. كاينه ايضا لا نورم اي او سي 11561, la norme IEC 11562, la IEC 156.3 ou qu'il y a la norme IEC 156.4. واخيرا كاينين les normes européens اللي فيهم la norme EN 50173, l'EN 50167, l'EN 50168 et EN 50169. Donc, الدور ديال هاد les normes définir des règles de pré-câblage à respecter pour avoir des réseaux performants, indépendants et correctement installés. إلا خدينا un exemple ديال هاد les normes, مثلا كاينه la première règle, c'est toutes les prises doivent être au format RG45. Deuxième règle, le poste de travail doit comporter au minimum 2 prises et on limite à 150, où le nombre de postes de travail par répartiteur soit 300 prises. إذن إلا بغينا نفوتو les 300 prises, نزيدو un autre répartiteur. يعني chaque répartiteur fait au maximum 300 prises. كاين أيضا la troisième règle, c'est un local technique par zone de 1000 mètres carrés et on multiplie les sous-répartiteurs de façon à limiter les longueurs de câble à 50 mètres. بالنسبة la distribution horizontale, la norme impose du câble 4 paires et on accepte 3 indépendances, 100, 120 et 150 OHMS. إذا غادي نشوفوا من بعد شنو هي la distribution horizontale. Et la distribution verticale est définie en fibre optique, mais par dérogation on peut utiliser la paire torsadée. Donc GAED les normes doit respecter le câblage universel. Donc fait le câblage universel fait par exemple plusieurs zones à câbler. أول شيء غادي نلقاو un répartiteur de campus. إذن في هذا الريبارتيتور دو كومبوس غادي نلقاو فيه دي ريبارتيتور جينيرو يعني دي ار جي ولا تنسميو دي ان ريبارتيتور دو باتيمون. وفي هذا الريبارتيتور جينيرو غادي نلقاو فيهم دي ريبارتيتور d'étage. Donc il a بغينا نريزوميو هاد لو câblage universel qui est le répartiteur de campus fait plusieurs répartiteurs généraux où chaque répartiteur généraux ou là سمينا répartiteur de bâtiment فيهم des répartiteurs d'étage. بطبيعة الحال هاد la séparation entre répartiteurs généraux et répartiteurs d'étage دارت pour éviter يكون واحد الكابلاج qui est supérieur à 50 mètres. وايضا بالنسبه لي ريبارتيتور ديتاج غادي نلقاو تحت منهم لي بريز تيرمينو سيتادير لي بريز اللي هضرنا عليهم لي بريز ار جي 45. يعني شاك ريبارتيتور ديتاج تيكونوا فيه هاد لي بريز تيرمينو اللي هما لي بريز ار جي 45. وبطبيعة الحال هاد لو بريز تيرمينال هو اللي تيكون لي فيه لو بيريفيريك ديالنا c'est-à-dire soit l'ordinateur soit le téléphoné soit la vidéo etc. donc هذا هو لو شيما دو كابلاج يونيفرسال اللي خصنا نحترموه. دونك الا بغينا نزيدو نشرحو شنو هو لو كابلاج يونيفرسال، الا خدينا هذا هو ان ايتاج كاين فيه لو ريبارتيتور d'étage. Chaque répartiteur d'étage fait un câblage vers les prises terminaux اللي كاينين عندنا في l'étage. وبالنسبه لكل ايتاج غادي نلقاو فيه هاد لا ديستريبيسيون c'est-à-dire répartiteur d'étage lié les prises terminaux. عندنا par exemple plusieurs étages. إلا وصلنا للريد شوسي غادي نلقاو لو ريبارتيتور d'étage ديال الريد شوسي
et le répartiteur généraux. Donc la distribution horizontale هي من le répartiteur d'étage vers les prises terminaux, وبالنسبة la distribution verticale هي من le répartiteur ou les répartiteurs généraux vers les répartiteurs d'étage. هذه هي la distribution verticale. بطبيعة الحال إلا كانت عندنا واحد الباتيمون ولا ان باتيمون واحد آخر غادي نلقاو الميم ديستريبيسيون ولا ميم كابلاج ولا الميم ستركتور هيرارشيك. إذا باش نليو هاد لي دو باتيمون غادي نليوه بان ريبارتيتور دو كومبوز. إذا بالنسبة لو كابلاج اوريزونتال هي لا ليزون اللي قلنا كاينه ما بين لو ريبارتيتور ديتاج اي لي بريز تيرمينو، وهادو اللي كاينين هنا تنسميوهم لي روكاد اللي فيهم لا ديستريبيسيون فيرتيكال. وبطبيعه الحال كاينين لي ليزون اللي كاين ما بين لي ريبارتيتور جينيرال ولا ان ريبارتيتور جينيرال ديال واحد الباتيمون مع ان اوتر باتيمون تسميهم لي ليزون انتر باتيمون. اذا بور كابلي واحد الباتيمون خصنا نريسبكتيو هاد لي نورم. بطبيعه الحال بالنسبه للوكال تكنيك ممكن نجمعوه في الريد شوسي في الميم بياس لو ريبارتيتور دو كومبوس لو ريبارتيتور دو باتيمون اي لو ريبارتيتور ديتاج. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم وشكرا جزيلا على المتابعه.